What's up mga vlog? For this video, mangitami og pagkaon sa ladyong lugar. Sa lugar nga dakong lugar. Tungod sa kaladyo sa lugar, nagkadyo-kadyo nagtambotso sa motor. Ug ipadpad mi sa lugar nga daghang bunga. Nagkutoy na ang tiyan sa driver tungod sa kaladyo sa biyahe. Paspas na kadyo ang dagan, abot na og mga 20 kph. Relax ra kaadyo ang driver, samtang ang pasahero relax ra pod. Nagiting ang init sa adlaw, makadaot sa akong butis. Wara ba ako nakabutang og sunblock kay pagtuo na ko magkuwan og ice. Ladyo na kaadyo among biyahe, murag lapas nami sa Philippine Area of Responsibility. Pero diretso ra gihapon mi, kutob na isili. Aho gisundan ni usa ka bagi kay nawa nami. Pero nakahinumdum ko, kauban man diay mi. Kaluoy sa Ginoo, miabot ra jud mi, ug daghang pagkaon giandam sa taga-tribu Wakwak. Kay pista diay sa ila, ug wa jud ko magdahom. Narato lang taga-tribu Wakwak kay nahutlan sila og kutsara, maong ako na lang nangita og paagi. Maong gisabsab na lang, kay wanay kutsara sa lamisa kay akong asawa gigutom na. Wana jud ko na uwaw, sigira ko og sabsab. Maadyo na lamang ang ako ang asawa miingon. Hinay-hinay ra, basi mabutan ka.